एक्शन तो ऐसी है कि बहुत ही आनंद की बात है, बहुत ही गरिमा की भी बात है, क्योंकि हम लोग बचपन से उनको पिक्चर देखते आए हैं और जिनको शुरुआत ही ऐसा हुआ कि नेशनल अवार्ड विनिंग एक फिल्म से मृगया मृणाल सेन का, तो उसको आगे उनको जो रफ्तार से उनको ऊंचाई में चढ़ना था वो हम लोग सब कोई फिल्म को जो अनुरागी है सब कोई देखा। और साथ में उनको जो कुछ ऐसा भी पिक्चर है जो एक ही साथ में पूरा भारत ही केवल नहीं सोवियत यूनियन लाइक कंट्रीज में भी जिसको काफी समर्थन मिला और काफी आसपास का कंट्रीज में। तो उस समय ये माना जाता था कि जब उन्होंने ये किया मतलब डिस्को डांसर, तो सबसे ऊपर उनका ही स्थान था उस समय। और उसको आगे तो स्थान तो कभी ऊपर ही था बराबर, लेकिन ये भी बात है साथ आगे आगे चलते चलते उनको तो शुरू का मानिए है कि मेगा भी हम देखा और जिसको डांसर भी जिसको डांसर जैसा कमर्शियल फिल्म्स भी काफी की हैं, लेकिन हाल ही में हम देखे उनको काबली वाला जो बंगाली में हुआ, तो बंगाली में उन्होंने काफी पिक्चर्स किए, तो ये भी हमको एक ही जैसा अच्छा लगा अभिनय शैली का तौर से देखा जाए तो। और साथ में ये जो आज का खुशी का सुबह सुबह ही मिला संवाद, तो इसमें हम लोग काफी आनंदित है। खाली हम नहीं, हमको लगता है कि सिनेमा अनुरागी अपार भारत का, खास करके बंगाल का, क्योंकि उनको बंगाल से ही उनको उत्थान घटा था, पहला उड़ान उन्होंने बंगाल से ही भरा था, तो काफी खुशी का दिन है ये। और ये संवाद से हम लोग इसलिए बहुत खुश है। और 69 से शायद हम जो सुनने में आया कि ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड शुरू हुआ था, उसके बाद बंगाल से काफी आदमी को मिला, जैसे कि पंकज मल्लिक को मिला, उसके बाद काफी और भी सारा नाम अभी नहीं आ रहा है, लेकिन सत्यजीत राय को मिला, सौमित्र चटर्जी को भी मिला, मन्ना दे को भी मिला, तपन सिन्हा को मिला, तो उसके साथ में ये नाम भी ऐड हुआ। तो हम लोग काफी खुशी है, उनका काफी शुभकामनाएं। और हमारा इस इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा, के लिए भी फिल्म हाँ बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि बंगाल इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री का कभी उत्थान आया, कभी थोड़ा सा डाउनवर्ड भी गया, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती है, जब भी उन्होंने आके यहाँ पर कोई भी पिक्चर बनाया तो उसको इतना पब्लिक का वो मिला, सपोर्ट मिला, पब्लिक का प्रशंसा मिला, तो उनको तो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, जैसा ऑल इंडिया लेवल में भी है और बंगाल के लेवल में भी है। जैसा हम अभी हाल ही में बोला कि कबली वाला उनको काफी अच्छा लगा, क्योंकि अभी भी उनको अभिनय शैली में कुछ भी घटा नहीं आया। तो आगे चल के हम लोग और भी उनको प्रतीक्षा में रहेंगे और भी कुछ पिक्चर उन्होंने बनाएंगे। अभी तो उन्होंने एक ही साथ में जैसा अभिनेता भी है, जैसा प्रयोजक भी है, और साथ में राजनीति में भी आए हैं, तो सारे चीज में ही कुशल कामनाएं हैं हम लोग का। কি বলবেন মিঠুন চক্রবর্তী? অত্যন্ত খুশির বিষয়, মানে সকালে খবরটা পাওয়ার পরে আমার সেই থেকে আমরা খুব আনন্দে আছি। প্রচুর ফোন হয়েছে আমাদের নিজেদের মধ্যে যারা কিছুটা এই সংক্রান্ত বিষয়ে যুক্ত, কারণ মিথুন চক্রবর্তী আমি খুব অল্প বয়সে তার প্রথম সিনেমা মৃগয়া দেখেছিলাম, এবং সেটা তারও প্রথম সিনেমা, এবং শুরুটাই তার এমন একটা দিয়ে শুরু হয়েছিল যেটা তার সহনায়িকা ছিলেন হচ্ছে মমতা শঙ্কর, যিনি আমাদের পিকচারে কদিন আগে অভিনয় করেছেন। তা এই মৃগয়া মৃণাল সেনের মৃগয়া দিয়ে তার শুরু, এবং তারপর বহু বাংলা হিন্দি সিনেমা তিনি অভিনয় করেছেন, এবং তার মধ্যে বহু সিনেমা আছে এরকম যেগুলো মানে ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। মোরাললেস সব সিনেমায় মিঠুন চক্রবর্তী থাকলে তার একটা আলাদা মান বাড়ে, সেটা আমরা বরাবরই দেখে এসেছি, এবং বিশেষ করে যুব সমাজের কাছে ওনার মানে ইয়েটা বা অ্যাকসেপ্টেন্সটা অনেক বেশি। পাশাপাশি উনি অনেক সামাজিক কাজও করেছেন। আমরা শুনেছি যে কোনো সময় যেহেতু আমি নিজে একজন ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার, আমার এটা চর্চার মধ্যে আনাই দরকার, সেটা হচ্ছে উনি হাইয়েস্ট ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স পেয়ার ছিলেন ভারতবর্ষে, এটা একটা দিক। কিন্তু তার পাশাপাশি ধরুন যে এই যে দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার, এই পুরস্কারটা শুরু হয়েছিল আমি যতদূর জানি 1969 থেকে।
তারপর 71-এ থেকে ব্যাপারটা চালু হয় সেভাবে, এবং আমাদের বাংলার বহু কলাকুশলী এর মধ্যে দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছেন, পঙ্কজ মল্লিক থেকে শুরু করে, তারপরে পরবর্তীতে আরো কয়েকজন আছেন যাদের নাম এই মুহূর্তে আমি মনে করতে পারছি না। তারপরে এসছেন হচ্ছে সত্যজিৎ রায় পেয়েছেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় পেয়েছেন, মান্না দে পেয়েছেন, ডাইরেক্টর তপন সিনহা পেয়েছেন। এ মিলিয়ে তা সেই সরণিতে মিঠুন চক্রবর্তীর নাম যুক্ত হওয়ার অত্যন্ত আনন্দের, এবং এটা যথাযথ, এবং আমরা অত্যন্ত খুশি, কারণ উনি এখনো অভিনয়ের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে রয়েছেন। সেই মৃগয়ের প্রথম অভিনয় দেখা থেকে এই শেষ যে অভিনয়টা দেখেছি আমি, কাবলিওয়ালা, অসাধারণ লেগেছে আমার কাছে। সব মিলিয়ে একজন গ্রেট আর্টিস্ট, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তার দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার পাওয়াটা অত্যন্ত আনন্দের, বাঙালি হিসাবে কতটা গর্বের? অত্যন্ত গর্বের বিষয়, কারণ বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি যাদেরকে মুখ করে এগিয়ে যায় তাদের মধ্যে তিনিও একজন অন্যতম, কারণ বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে তার অবদানও আছে। অবদান তার সামাজিক কাজকর্মের মধ্যেও বহু আমরা জানতে পেরেছি। তার সঙ্গে উনি অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে ইন্টারেস্ট রাখেন, ফুটবল থেকে শুরু করে আমাদের এই কাঞ্চনজঙ্ঘা মাঠেও উনি ফুটবল খেলে গেছেন। তো এই সমস্ত একটা টোটাল মানুষ, হ্যাঁ, যার উত্থানটার হিস্ট্রিটা পড়লেই বোঝা যায়। শুরুটা ভীষণই সাধারণ মানে একটা জায়গা থেকে আজকে নিজেকে কোন স্ট্রেচে নিয়ে গেছেন, সেটা তার নিজস্ব যোগ্যতা, অভিনয় শৈলী এবং তার একটা সুন্দর মনন, সব মিলিয়ে আমরা খুশি, এবং এটা আমাদের বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গৌরবের বিষয়, অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। ধন্যবাদ।